an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ ka kabako fura min ko mɛn min bɛ ka diɲɛ lama bi n'o ye Tiyami Hayidara ka fura ye. An y'a ko mɛn fɔ an ɲɛ nana d'a kan o la bi an wulila k'a sɛgɛrɛ an bɛna mɛn tigi la o de ye mɛn dan ye. An bɛna kuma galama tɛnku a la. Tiyami salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An seli mo bi ka na i ka fura ko in ka na ta a sun kɔrɔ. E ka kabako fura in i y'a recherche kɛ cogo di? Ewa an kuma daminɛ an bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn ka sɔli a ka nabi ɲuman bɛɛ ka n'o ye diɲɛ ani lahara dali sababu ɲuman ye n'a ka sahaba sanumanw n'a ka so dunke sanumanw ani jɔn sanuman minnu dar'u la ka tugu la k'u ka diinɛ kalifa u ma fo ka se jɔ dɔw ma. An bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbaga diɲɛ fan 14 na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. N ye ɲininkali min kɛ a diyara n ye kosɛbɛ parce que fura ɲuman a bɛ n'a fɔ sanu min bɛ dama na n'a ma wɔgɔ bɛɛ k'a ɲini k'a bɔ kɛnɛ ka nafatiya la ma fura in an bɛ Ala tanu ka Ala barikada an wuli ka jɔ kɛ a bɛ san 15 bɔ bi an bɛ ka recherche kɛ furako la an nana gido dɔw sɔrɔ an yɛrɛ ka maakɔrɔbaw fɛ k'olu de baara Ala ka sɔrɔ ka an ni kabako fura in bɛn ne ye fura dilan fo ka don pharmacie na a papier bɛɛ lajɛlen kɛ ka tɛmɛ laboratoire la fura min yɛrɛ ɲɔgɔnna kuma dɔw nka kuma min na an wulila ka jɔ ka ONG de dilan n'o ye OVD ye ONG Vie et Développement International pour que an bɛ se ka diɲɛma bɛɛ lajɛlen dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnma faanaw o kosɔn an wuli ka jɔ minnu kɛ Ala nana ni fura in gido di an ma o y'a sɔrɔ ONG fana sɔrɔ la o fura in an ka fura gamu de ye Tiamycine 75 bɛ yen Tiamycine hémorroïde bɛ yen Tiamycine fatigue générale bɛ yen nka an ye nin tɔgɔ kɛ Tiamycine OVD parce que ONG baara bɛ daminɛ fura yɛrɛ y'a kun bɔ nka fura in kabako hakɛ a tɛ se ka fɔ n'a y'an diya an b'a fɔ dugukolo yɛrɛ sanfɛ nin fura in ɲɔgɔn tɛ a ye kabako min lama a y'a lama Mali kɔnɔ an bɔra Mali la ka taa Côte d'Ivoire a taara kabako lama ye an bɔra Côte d'Ivoire an tilala ka taa Sénégal an wulila a taara kabako lama ye n'a bɛ banabaatɔ furakɛ banabaatɔ min se tiɲɛna pewu k'a paralyser k'a da wallahi fura in b'a dɔw wuli heure 2 donc fura in a bɛ mɔgɔw hakili jigin kiraw ani nabi ɲumanw olu ka kabako de la nka o de fɔra nabi ɲuman bɛ fɛn o fɛn kɛ n'a bɛ taa Ala b'a ka dɔnni yɛlɛma cɛba dɔ de la dɔnni a bɛ yɛlɛma a ka di Ala ye maa min ka dɔnni tiɲɛ ta Ala b'a dɔ tigi ma comme anw ye ŋaniya ɲuman dɔ de kɛ an bɛ fɛ ka faandaw dɛmɛ an bɛ fɛ ka banabaatɔw dɛmɛ o de kosɔn Ala ye fura in bange anw ka sira fɛ fura in farafin fura don jiri gɛrɛgɛrɛ don nka dilanlen don ni gindo ye o gindo bɛ ne yɛrɛ Ala cɛ ne ye fura in dilan an ye maa fɔlɔ min furakɛ n'a ye Sikaso de n balimakɛ min sigi filɛ n'o ye Vie Nali ye ni Zebua bɛɛ bɛ a dɔn e yɛrɛ Bujalo ne ye journaliste ye an ni ye ɲɔgɔn dɔn radio baara de la i y'an ka fura de feere ka da an ka tugu an na fura in an y'a feere Zebua transitaire dɔ de ma a tɔgɔ ye di Sanogo a ye fura san don min na n ko a ma n ko fura in b'a di ma 100 a ye n deli n ko 40 an y'a d'a ma o la a ye wari sara nka a ma sɔn ka fura minɛ a ko ale badalen don bana na san 12 a tɛ wuli ka sigi adamadenw de b'a ladon a ko kɔnɔ nana funu san 10 kɔfɛ o kɔnɔ funu in o ye san 2 k'a la i b'a fɔ muso kɔnɔma u ye diɲɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɛ u ka du bɛɛ ye millionnaire nka dɔgɔtɔrɔso ma se k'a ɲɛnabɔ u ye farafin fura kɛ fan bɛɛ o si ma se k'a ɲɛnabɔ Ala sɔnna u ye ne ka fura ta ka taa n'a ye ka taa di musokɔrɔba ma ale sigira o don ka na an sɔrɔ frontière la Zebua sufɛ Vie Nali ye ne wele ko a terikɛ ye kabako dɔ fɔ k'a ka bon hakili ma
ku ga lagare musoroba mimi ka musoroba la do ko ya le wele ko musoroba kenera kwa wili la ka jo abika tama du kenana bi amada ma ko kono mi vona fununa sa fla santango fe ko kono funu vada jingina ka ke play cliquer kle mugana fura dile musoroba ma akle mugana do ne wele ke ka musoroba fare nyina lige adinga ko ma ko musoroba tarabo adim soda e bamako ala ni ka ko benge fura la no ngami ga mi nyine ala fe wala ya tama ay ONG nyini ni ngane nyuma mi wallahi an ngane nyuma ala ya sigama ambora zegwa andara min korugo ami kata abidjan azele korugo ambal make do serama ko Idris Tal abi bon nawka ka beba do nawga duguni do abi nyakara kerefe a muso o hospitaliser les de do abi clinique law kana fulo bebana ko docteur so bele jele ke ka dese sanani muso indele do abulo mana da fami be ni mama nyama ka sama kana bla a dairo la tise ga bulo bano muso ino ibibata jeloye ale toro sogoma akenere de ako kwa uluga duchira ka jo ale kunta kalama parce que ale bi sogono bana toro de la mais andara soro clinique la o Idris Tal mo nala sono ala kabako ke amiga mi nyini no fura kabako mai ala ya dama mina di mai tadi bibata jelo mangami kle saba di man la do bi do ala mala kle saba ala ma so aga se kle saba ma ay fura dama wula fe dugu jero e fura di bibata jelo ma clinique la aw sabu la korugo ay fura mi asno wala klina ka suna wula fe willa ka jo ka tama clinique kono dogotoro mam banabato bedda bana bedde bika tuano fa biga tama ina fo kabako do biga di polo sabi ado ayemo hakili din kira woni na binimo nga kabako la atama na gabo docteur so dafe clinique dafe ka klaka do ka yala ga docteur fu abi yela la bi so jaba tege timo wote ka soro sanani adale de do o kera ka soro sungolo to e temene 2018 sungolo yi ba soro to e kalo kilwal makalo flay sungolo nana jo bibata jolo ay sungolo dafale shu o ko fe kalo kele a che ko man ndeme to ga bo abidjan na che nyo ya ko muso bita foro la bi alhamdulillah am wara ko am biga atubutu nyona de sino fura yem ni kabako minga ka cham bakele angem ga mi enregistrer mali kono mali koka français ni americauna docteur yoru yem modo opérer ka fura kel shia belejele kula ka deso la wonna no fura inda air kele air flow billa o maraka chorba do e solo 2018 damine nderke do ya fon ko ka bo français ko mangen ko demsono mi kushi mi ndo ko maraka chorba yimbi o de du Allah parce que sune reti jo prostate juguma ko de bal alhamdulillah ay fura dama ay fura mi sura fana ko fe fajiri atara fajiri seli amatani kushi Allah ko fe fana dimi do kuma ko la ka jini sela o santani ko e ko fana tununa o shukele kuma bi hakli jini kabako do la ferke kele tite makalo wora ka folo metuba ale se chena abidja fumi bara la entreprise do ale bi la so ma ko ta bara ke ro la ya so se chena dimi dan hu ya ta docteur so be yala bara era chena ale ko ni no chorbo ko ma ka ta era nyini fasola no e ferke ay abidjan bla kayela ma ferke daga tigu furatigu ayo belejele yala ka dese ka jigila tiye comme anana ni kabako minu vo ni mo ya me radio la do bolla kana nana nay ay fura son fa war bokati no ya ta kana nay da titama astara amase fura ke parce que aji adane fura ko yela
fo a dalen ka suna su fɛ a terikɛ ba muri taara kunu ka te vɛri fa fura in na k'a d'a ma a y'a min k'a to sunɔgɔ de la a tora sunɔgɔ la ɛri 2 sugunɛ nana guwan na a wulila ko a bɛ taa sugunɛ kɛ a y'a sɔrɔ sen ɲɛna dimi banna a wulila ka taama ka se ɲɛgɛn da la nisɔndiya yɛrɛ fɛ ani kabako fɛ a ma se ka don ɲɛgɛn la bilen a wulila ka taa dugu bɛɛ yaala ka sɔrɔ ka n'a da 6 heures du matin a teri o teri bɛ Abidjan a y'a bɛɛ wele n'a ye min wele a b'a fɔ ko ala ye miracle k'ale kabako kɛra ale u b'a fɔ ko a ye wari de sɔrɔ a b'a fɔ a ka jugu wari ye parce que kɛnɛya ka di ka tɛmɛ wari kan ko ale bɛ ka taama bi o kɛra yen nɔ o dugu kelen nin kabako in kɛra dugu min na mɔgɔ min kɛra an sababu ye n'an taara ye Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ngalonigɛla seere bɛ ba kɔfɛ jeli cɛmɔgɔba Darame Côte d'Ivoire bɛɛ b'a dɔn Côte d'Ivoire faamaw a présidents a ministres a députés bɛɛ n'ale de bɛ baara kɛ a bɛ baara kɛ assemblée la en tant i n'a fɔ député Coutume Saraka jeli cɛmɔgɔba Darame a ye n wele téléphone na a ko karamɔgɔ a ko ale sɛgɛnna a ko ni ale san 12 ye dimi ni tɔɔrɔ de b'ale kan n'ale banana ka bin don dɔw la sojɔ ka avion de bɛna ale ta hélicoptère ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n'a sɔrɔ wari bɛ se ka maa kɛnɛya a kun kɛnɛya biyɛn dimi kun b'a la a biyɛn kun touchelen don a fogofogo kun touchelen don a ŋɔnɔfile kun touchelen don bɛɛ kun ye joli ye a da bilenmɛ finman yɛrɛ kun di a da la jabɛti sababu la a taara komana siɲɛ 4 sunkalo 6 la walima komana siɲɛ 6 sunkalo 4 na donc docteur ko a ka sun ye k'a to ye a ye sun bila ka san 6 fana kɛ a ma sun nka ne ye fura d'a ma wa k'a min tile 3 ta n y'o d'a ma kalo 1 hakɛ ale kun d'a min tile 3 min tile 3 ko ale b'a bɛɛ min k'a ban tile 1 semaine 1 nana dafa bana tununa ale la kalo ale kun min do docteur furaw la pharmacie na omeprazole ni gaviscon ni a nono jilamo furudimi ani konna joli fura a ko a ka ca 20 kalo ale bi jeliya min ale ka nafolo bɛɛ kun bɛ taa fura de la mais semaine 1 k'a ta o semaine 1 la n'a ye fura in min a continue n'a ye ka kalo 1 kɛ bana banna ale la pewu a seginna ka taa dɔgɔtɔrɔso la u y'a ka analyse kɛ docteur min occupé don a ka santé la a ka kɛnɛya la o ko i bɛ yɔrɔ min na ko an ye fura minnu d'i ma ko a ye i nafa ko bana yɛrɛ t'e la bilen a ko tiɲɛ don jabɛti tunun'a na tension kun b'a la o tunun'a na fogofogo dimi a ko tampon kun bɛ fogofogo la o bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ka kɛ kura ye a nɔ na i n'a fɔ bana ma deli k'a na biyɛn dimi a da kun bilennen don da finna a nɔ na jeli cɛmɔgɔba Darame n b'a fɔ k'a jɛ n t'a tɔgɔ fɔ a yɛrɛ kɔfɛ parce que a yɛrɛ ka vidéo b'an bolo an y'a bila YouTube bɛɛ kan jeli cɛmɔgɔba Darame a yɛrɛ ye vidéo kɛ ka ni seereya di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma